Hello students, আজি আমি Higher Secondary First Year Computer Science and Application or Syllabus খন discuss কৰিম। যিখন আমাৰ Assam Higher Secondary Education Council prepare কৰিছে। Syllabus খনৰ firstত learning objectives mentioned আছে 7টা। To develop logic for problem solving, to understand the concept of object-oriented methodology, to implement object-oriented programming using C++, to understand the concept of working with relational database, to understand the basic concept of logic of computing, to understand the basic concept of communication and networking technologies, to understand open source software. এই গোটেইখিনি টপিক আমি one by one in details discuss কৰিম separate videos. তাৰ পাছতে mention আছে competencies মানে after learning this syllabus এজন ষ্টুডেণ্টে কেনে ধৰণৰ স্কিল ডেভেলপ কৰিব। Number 1, identifying computer components, subsystems, peripherals. মানে এটা কম্পিউটাৰৰ পাৰ্টছবোৰৰ বিষয়ে তাৰ subsystems and systemৰ বিষয়ে। Number 2, problem solving using object-oriented programming. ইয়াত আমি C++ programming use কৰি কেনেকে problem solve কৰে তাৰ বিষয়ে শিকিম। And number 3, database handling. Data কেনেকে handle কৰে তাৰ বিষয়েও পঢ়িবলৈ পাম। Next, আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছো যে এখন টেবল ফৰ্মেটত ইউনিটছবোৰ মেনশ্যন আছে। আমাৰ থিয়ৰী পেপাৰখনত 3 hours duration আৰু total marks 70. Total 4টা ইউনিট আছে। Unit 1, Computer Fundamentals. Unit 2, Introduction to C++. Next, Computer Programming Methodology. আৰু লাষ্টৰ ইউনিটটো হৈছে Programming in C++. Next, এইটো কলমত periods. মানে কিমানটা ক্লাছত সিলেবাসখন কমপ্লিট কৰিব পৰা যাব তাৰ এটা assumption. কেতিয়াবা হয়তো এটা দুটা ক্লাছ বেছিও লাগি যাব পাৰে। So, theory 10, practical 5, then theory 25, practical 20, theory 10, practical 10, theory 65, practical 35. Total theory periods 110, total practical periods 70, and all total 180 ta periods at amar ei syllabus khon complete koribo pora jabo. Next important thing hol kiman marks ahibo. So for the first unit 10 marks theory, 2 marks practical. For the second unit 14 marks theory, 8 marks practical. For the third unit 10 marks theory, 2 marks practical. Fourth unit 36 marks theory, 18 marks practical. So 70 marks theory, 30 marks practical. In total 100 marks or at a subject. এতিয়া আহো syllabus খনৰ ভিতৰলে। Unit 1, Computer Fundamentals. ইয়াৰ ভিতৰত subtopics বহুত আছে যিবোৰ আমি separate videosৰ through শিকিম। তেনেকৈ Unit 2 ৰবামো স্ক্ৰল কৰি দেখাই আছো। Unit 2, Unit 3 and Unit 4. প্ৰত্যেকটো ইউনিটতে বহুত টপিকস আছে। আমি সেইবোৰ সব এটা এটাকে শিকিম ইয়াৰ নেক্সট ভিডিওজৰ পৰা। আৰু লগতে প্ৰেক্টিকেলস বোৰ কৰিম। Practical examৰ duration 3 hours for 30 marks. Number 1 ত আছে firstত আহিব কি programming in C++. এটা 10 marksৰ C++ program যিটোৰ marks distribution হল 5 marks logic, 5 marks documentation, 2 marks documentation, output presentation 3 marks. Second whole project work
Problems related to string, number and array manipulation. ইয়াতে mention কৰা আছে general guidelines, initial requirement, developing an interface for user. It is advised to use text-based interface screen, developing logic for playing the game and developing logic for scoring points. Number 1, memory game, a number guessing game with application of two-dimensional arrays containing randomly generated numbers in pairs hidden inside boxes. Number 2, cross and knots game or regular tic-tac-toe game. Number 3, Hollywood Hangman, a word guessing game. Number 4, cows and bulls, a word number guessing game. Or similar projects may be undertaken in other domains. A mentioned hoka particular projects gita ভিতৰত কৰিব পাৰি or মানে দুটা বা চাৰিটা ষ্টুডেন্টৰ গ্ৰুপ হৈ এটা প্ৰজেক্ট কৰিব পাৰি নেক্সট আহিলে third to হৈ গল presentation based on research for 2 marks. It will be a group presentation based on a detailed study of at least 2 technology inventions in the field of information technology, which may include inventor's name with country, out-of-box contributions, year of invention, characteristics, social impact and uses. A partial list of inventors is in the annexure. The project can be done in a group of 2 to 3 students. So, eta ami research based presentation dibo lagibo. Hetu hoise research based mane ki yat আমাৰ যেটো মানে টেকনলজিৰ কিছুমান ইনভেন্টৰ্স আছে টেকনলজি যিকোনো এটা টপিকৰ ওপৰত যিকোনো এটা বস্তু কোনে ইনভেন্ট কৰিছে তাৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স কি তাৰ ইম্প্যাক্ট এন্ড ইউজেস কি সেই কথাখিনিৰ ওপৰত সেইখিনি ওপৰত বেসড কৰি পেলাই অলপ পঢ়ি পেলাই মানে ৰিসাৰ্চ কৰি পেলাই দুজন তিনিজন ষ্টুডেন্টৰ মাজত টু কৰিব পৰা যাব Then ahile number 4, practical file. Record of the configuration of computer system used by the student in a computer lab by exploring inside computer system in the first 2 lab classes. Must have minimum 15 programs from the topics covered in class 11 course. Labot je copy ekhon maintain koribole koy nohoy jano tumalokok teacher to he copy khon হৈছে প্ৰ্যাকটিক্যাল ফাইল হয় আমি ল্যাবত জিবিলাক প্ৰ্যাকটিক্যালস কৰো হে প্ৰগ্ৰামস বিলাক আমি কপি এখনত লিখি পেলাই ভালকে মেইনটেইন কৰি পেলাই হেখন সাবমিট কৰিব লাগিব তাত লাগিব কি মিনিমাম 15 programs 5 programs on control structure 4 on array manipulation 4 on string manipulation 2 on structure manipulation আৰু হে কপিখন যে মেইনটেইন কৰিবা হে ফাইলটো তাত থাকিব 6 marks Then last but not the least, Viva voice. Viva will be asked from the syllabus covered in class 11 and the project developed by the students. So class 11 or jikhini class of syllabus cover hobo aru jitu project particular student e koribo he tar uporot based kori pele Viva voice hobo. Aru yat kekhonman suggested books ase for reference. A textbook of computer science for class 11 by Seema Bhatnagar, PHA publication. A textbook of computer science for class 12 by Seema Bhatnagar, PHA publication. Computer science with C++, volume 1 by Sumita Arora, Dhanpat Roy and Co. Computer science with C++, volume 2 by Sumita Arora, Dhanpat Roy and Co. এই ভিডিওটোত কাৰোবাৰ যদি কিবা ডাউট আছে কমেন্টত খুদিবা আৰু লাইক কৰিবা ডু সাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শেয়াৰ আমি নেক্সট ভিডিওটোত লগ পাই আছো বাই বাই